Sa pagsugod atong pagbasahon ang Hebrehanon 4 versikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, kinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Sa pagsugod magaampo ta. Amahanam nga Dios nini nga takna sa kagabhion, kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi, nga din kami magatugyan ug magasunod nga kanimo. Salamat bisan man ining usa ka oras nga panahon nga imong gigahin nga kanamo, nga din kami nagakatigom sa pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Nagatigom kami tungod kay magatuon kami sa imong pulong. Kay nahibalo kami nga ang imong pulong mao'y pinaka-importante sa among kalag. Mao kini ang pagkaon sa among kalag. Busa Father God, akong itugyan kini nga panahon nga nakanimo karon. Naghangyo kami sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga din magalihok bisan man sa among taliwala. Tabangi ang imong mga kanakan nga din positibo sa pag tuon sa imong pulong, ang mga aniha diri sa tubangan ako ug bisan man ang nasa online. Salamat sa imong pagtabang kanilang tanan. Ug bisan man sa imong alagad usab, ginailan ako Father God ang akong pagkalimitado, ginailan ako ang akong kahuyangon, nga di nagakinahanglan ako sa imong panabang. Ug nga sa akong pagdala sa imong pulong, nga dili kini mahimong kawang diha sa imong tubangan, kundi dili kini tanan magahatag og tinuod nga pagdaig ug paghimaya nga kanimo. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Okay, so padayon kita sa akong pagtuon. Ginaseries na to ang Doctrine of the Holy Spirit. O nahuman na kita sa the work of the Holy Spirit in salvation. Gikan sa convicting, ngadto sa regenerating, indwelling, baptizing, o sa sealing. Now, karon kita sa the gifts of the Spirit. Ang mga gasa sa Espiritu sa usa ka tao na nagatuon na kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo ug manluluwas. So, diri sugod kita sa definition sa letter A. A spiritual gift is a God-given ability for service. So, mauday kini siya ang katuyuan ug ngano nga adunay espirituhanon nga gasa. Mauday ning katuyuan nga ang matag usa ka nato gihatagan gyud og gasa sa takna nga diin kita naluwas. So, a spiritual gift is a God-given ability for service. Letter B, distribution. Diri sa distribution, ang number 1, ang source ni mao ang gitawag natong espiritu. Sumala pa sa 1 Corinto 12 ngadto sa 12 bersikulo 11. Atong pagbasahon.
kining tanan ginadasig pinagi sa usa og maorang espiritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. So, ang balang espiritu mo ay nagahatag kanato nining gasa. Espirituhanon nga gasa. Og sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug atong manluluwas. Now, hinumduman gyud nato, no? Basta mutuo ganita nga manluluwas, naghiskot ka na may tungod sa iyang kamatayon sa cross, sa iyang paglubong ug sa iyang pagkabanhaw. Kay kung dili na ito masabtan na siya, ma-mix kita, no? Pero ang nakaluwas yun nato dinha, katulong yung sa kamatayon ni Jesus Christ. Kanang tulo, package na siya tungod kay naghatag nato og paglaom nga sa dihang gilubong si Jesus Christ ug nabanhaw siya. Naghatag nato og paglaom nga tinuod gyud kita usab so malabot nga mga adlaw paggabanhawon usab kita niya. Pero ang kaluwasan ang kun nato pinagi lang gyud sa kamatayon ni Jesus Christ nga atong gituohan. Kinahanglan klaro ta ni ana. Wala na dapat nga idugang pa sa kamatayon ni Jesus Christ. Apan wala nagpasabot nga dili nato tuohan ang iyang pagkabanhaw. No? Kinahanglan atong tuohan nga nabanhaw si Jesus Christ. In fact, mo ginay gitawag nato follow-up number 2, human kita nakakaplag sa kaluwasan. So sa dihang nakakaplag kita kaluwasan, ang balang espiritu nagahatag kanato automatic og espirituhanong gasa. Usa lang gyud kay espirituhanong gasa ang iyang gihatag kanato. Dili pwede sa usa ka magtutuo nga duha ang iyang gasa. Sa katuyuan nga ang Dios ginaapod-apod niya, no, ang gasa sa members of the body of Christ. Lahi-lahi og buluhaton, lahi-lahi og effectivity. Dili pwede nga epektibo ka sa duha. Usa lang gyud ang pinaka-epektibo nimo nga gasa. So, mo ginay katuyuan nga mastery ka sa usa ka gitawag nato gasa. So, ang source niya na mo ang balang espiritu. Ang panahon niya na, the time, the moment we believe in Christ. Sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus. Number 3, the development. Gift must be developed by the one to whom given. Buti pasabot nga sa dihang ma-recognize na nimo ang imong gasa, siguro dili pa gid klaro ba? Pero ma-recognize na nimo nga murag mao na ang pinakaduol sa imong gasa. Kay mao man ang lapitan nga ganahan ka, mao nang lapitan nga efektibo ka, mao nang lapitan nga malipayon ka, komportable ka. So, ma-recognize nimo nga murag kini gyud ang akong gasa. Dili ikaw ang nagpili niya na, ha? Kundi ang balang espiritu mo'y nagahatagan ng anak kanimo. O sa dihang nasabtan na nimo nga posible mao ka na imong gasa, mo nang i-develop nimo. Ang pulong i-develop imong sutaon kung mao ba ginang imong gasa. Para nga makita nimo og masabtan nimo nga mao na imong gasa ug nga dinha magpagamit ka sa Ginoo o paggagamiton kaniya effectively through your spiritual gift. Now, adunay mga description diri sa gitawag nato spiritual gifts. Morning number 4. List of spiritual gifts are found in Romans 12:6-8. Isulat ninyo kini siya kay importante kay kini, no. Ang mga listahan nga naghiskot mahitungod sa espiritu na hanong gasa makita sa Roma 12:6 ngadto sa 8. Makita usab sa 1 Korinto 12
Kapitulo 12, 8 nga to sa 10. Ug bisan man sa 1 Korinto gihapon, 12, 28 nga to sa 30. Ug usab sa Episo 4:11. So bali upat kini siya ka mga teksto ang atong gina-take up para nga makuha nato ang tanan nga mga espirituhanong gasa. Roma 12, 6 nga to sa 8. 1 Korinto 12, 8 nga to sa 10. 1 Korinto 12, 28 nga to sa 30. Ug bisan man ang Episo 4:11. Now, kung atong tagsa-tagsaon kini pagbasa, atong nakita dinhi, nay mga gasa dinhi nga gibalik sa pagsulti. Halimbawa, nakasulat sa Roma, napoy uban ini nga gisulat pagbalik sa Ephesians. Nay sa 1 Corinthians nga gibalik usab sa pagsulat dinhi sa Ephesians. O kung imong tagsa-tagsaon kini pagbasa, matotal kini siya nga espirituhanon nga gasa og 20 ka buok. Adunay 20 ka espirituhanong gasa nga matotal niini. Ug ang napulo niini mo kini siyang gitawag permanente nga gasa. Permanent nga buti pasabot may kagamitan siya sa entirong panahon sa iglesia. Sa churches magamit kini siya. Apan kining temporaryo nga gasa, gitawag kini siya temporaryo tungod kay ang kagamitan niya niini dili entero panahon sa iglesia, kundi ang uban niini kutob lamang sa 70 AD, ang uban sa 96 AD. So adunay mga gasa nga gitawag nato temporary lamang. So, dili na nato basahon ang tagsa-tagsa niini. Actually, gina-review na nato kini siya. So, din hinata sa gitawag nato gifts that are functional today. Mga gasa nga diin adunay kagamitan sa atong panahon karon. Ang una niini kining gitawag nato pastor teacher. Nga makita kini siya sa Ephesians 4:11. Diri sa Episo 4 versikulo 11. Nagaingon dinhi, og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostolis, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor ug magtutudlo. So dunay upat diri sa Episo 4:11 nga gihisgutan. Og ang gihisgutan diri pastor teacher, evangelist, teacher ug prophets. So nay usa nga na halo diri nga temporary nga gasa. Ang tulo morning permanente nga gisgutan sa Episo 4 versikulo 11. Now, unsa man kining pastor teacher? By the way, ako sang hotdon kining napulo no para masuk kay nagsulat ra ba kamo. So ang number 1 pastor teacher, number 2 evangelist, number 3 teacher, number 4 exhortation, number 5 ministry, number 6 mercy, number 7 helps, number 8 giving, number 9 ruling, and then number 10 government. So mo kining napulo ka mga espirituhanong gasa nga may kagamitan sa atuang panahon karon. Nawanhi kita sa mga gasa nga wala na gamit sa atuang panahon karon.
And then ako lang ning focus unya diri sa atong permanente nga gasa. So sa gasa that are not functional today, number 1, apostles. Ang apostoles wala ani sa atong panahon karon. Basig magapangutana kamo nga nganong wala naman ang apostoles. Tungod kay ang pulong sa Dios sa dihang gisulat ni John the Beloved sa 96 AD, si John the Beloved mismo giingnan niini nga wala na'y makadugang niini o wala na'y makakuha niini. Buti pasabot ang pulong sa Dios kumpleto na. Okay, kumpleto na ang pulong sa Dios, wala na'y kinahanglan og apostoles o wala na'y kinahanglan og bag-ong revelation sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios natapos kini siya sa 96 AD. Okay, no? Ako lang ipadayon. Kining ikaduha usab, kining prophets. Ang prophets usab, nahuman kini siya sa 96 AD. So, kung nahuman man ang apostoles sa 96 AD, ang prophets usab, nahuman kini siya sa 96 AD. So, atong tanawon kini siya, ang katapusan nga apostoles mo lang yun si John the Beloved. Kung moingon kita nga napamay isa nga nahimong apostoles si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo namatay na siya between 68 AD to 70 AD. Si John the Beloved mao ang pinaka ulahi ng apostoles nga namatay. Ug namatay si John the Beloved diri na sa banda na sa 96 AD. Human niya nasulat ang libro sa pinadayag. So kining apostles or apostoles wala na ni siya, o kining propeta wala na ni siya. Sorry. Now, magabasa tag lain nga teksto diri sa Roma 12:6 nga to sa 8. Sa Roma 12:6 nga to sa 8. Nagaingon din og sanglit na batunan taman ang espirituhanong mga hiyas nga nagkalain-lain sibo sa grasya nga gihatag kanato, kinahanglan gamiton ta kini kun sa propesiya, kinahanglan gamiton ta kini sibo sa gidakon sa atong pagtuo. So mo ning propesiya mo ning gitawag nato salamat. Propesiya mo ning prophets, no? Kung sa pag-alagad sa atong pagpangalagad, ang nagatudlo sa iyang pagpanudlo, ang nagamaymay sa iyang pagpangmaymay, ang nagaamot sa pagkamagihatagon, ang nagahatag og panabang sa pagkamasibuton, ang nagahimog mga buhat sa kaluoy sa kasaya. No? So, diri sa 6 to 8, adunay usang gitawag nato og usa ka temporaryo nga gasa nga nasagol. Ang kasagaran diri sa Roma 12 sa 6 nga to sa 8, mga permanent nga gasa nga gihisgutan po dito sa Episo 4:11. So nabalik ang uban. Ang gisulti sa Episo nasulti po diri sa Roma 12. Pero nay usa ka temporary nga gasa nga gisgutan diri. Ang iyang gisgutan nga temporary nga gasa kining gitawag propesiya. Nga gisgutan po sa Episo 4:11.
11. Okay, so kung mubasa ta diri sa 1 Korinto 12, diri sa 1 Korinto Kapitulo 12, otso ngadto sa 10, nagaingon din ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam, pinagi sa espiritu, kining gitawag og word of wisdom. Now kining word of wisdom apil kini siya sa temporaryong agasa. Ngano ka nga temporaryong agasa ang word of wisdom? Tungod kay ang wisdom nanas pulong sa Dios. Dili na kinahanglan og gasa nga word of wisdom. Mubasa ka sa pulong sa Dios, pwede na kang naay wisdom, naay kaalam. Ug busa dili na gikinahanglan ang word of wisdom sa atong panahon karon. Kumpleto na ang Biblia, mubasa ka na lang sa pulong sa Dios, mabatunan na nimo ang kaalam pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, morning sa 1 Corinthians, no? Asa na ta? Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinagi sa espiritu, ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa maura nga espiritu. So, lahi ang word of wisdom ug lahi ang word of knowledge, no? So, ang word of knowledge nga iyang giskutan din nahuman usab kini siya sa dihang nakumpleto ang pulong sa Dios. So, number 9, ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa maura nga espiritu. Now, kining pagtuo nga gisgutan diri temporaryo gyapon ni siya. Lahi ni siya sa atong pagtuo karon kay sa ilang panahon gamit gyud ang pagtuo. Now, nganong gikinahanglan man gyud nila ang pagtuo? Tungod kay wala pa gihapon makumpleto ang Biblia. So, nagatuo sila bisan man sa mga damgo, sa mga panan-awon, nagatuo sila sa direct nga communication ngadto sa ilaha. Pero karon ang pagtuo dinhi na nakasalalay sa pulong sa Dios. Busa gitawag siya temporaryo kay sa unang panahon may kagamitan siya. Apan karon ang pagtuo nato dili na pinasikad sa gasa, ang pagtuo nato pinasikad na sa promises of God. Pinasikad na sa saad sa Dios. So, temporaryo sab kining pagtuo. And then, ug ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpangayog mga sakit pinagi sa maurang usa ka espiritu. So, ang pagpangayog sakit mahibulong siguro kamo nganong wala naman na siya sa atong panahon karon. Healing, sa English na healing. Now, nganong wala naman sa atong panahon karon ang healing? Sa una mong panahon, ang healing usa siya ka confirmation nga kana nga tawo nga nagawali sa pulong sa Dios, tinuod nga iya sa Dios. Sa dihang makaayo sila sa mga nagmasakiton, makabuhi pa gani og mga patay. So usa ka confirmation nga sila mensahero nga iya sa Dios. So mo kanay purpose sa healing. Sa atong panahon karon dili na kinahanglan. Ngano man nga di naman kinahanglan sa atong panahon karon. Ang atuang panahon karon dili na nagkinahanglag milagro. Wala na kita nagkinahanglag milagro. In fact, si Jesus Christ sa dihang gipangayuan sa milagro sa mga parisyo, gingnan gyud niya nga mga daot nga mga henerasyon. Mutuo lang day mo nako tungod kay magbuhat ko og milagro. Wala na milagro nga akong igapakita pa kaninyo. Gawas ni ining milagro nga magapanghitabo sama sa panahon ni Jonah nga naa siya sa 3 ka adlaw sa tiyan sa isda ug 3 ka gabi. Ang anak sa tao usab ana sa ilalom sa yuta sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Buot ning ipasabot nga ang milagro nga inyong makita ang katapusan
nga akong pagabuhaton mao kining mamatay ko, ilubong ko, tulo ko kaadlaw ug tulo ka gabi sa ilalom syuta, ug pagkahuman sa tulo ka adlaw mabanhaw ko. Mao ning katapusang milagro nga inyong makita nganhi kanako. Busa sa atong panahon karon, dili na ta nagatuog mga milagro-milagro. Wala na siya. Ang miracles, confirmation lang na sa unang panahon para sa mga katawhan nga makakita sila sa usa ka mensahero nga tinuod nga pinadala sa Dios ug iya sa Dios. So kining mga milagro wala na usab kini sa atong panahon karon. And then ang atong panahon karon, ang ginagamit sa Ginoo nga pwede tang maayo mga doktor na. No? Na yung mga doktor, and then yes, inyong prayer. Pwedeng tubagon sa Dios ang inyong mga paghangyo. Verse 10 nagaingon diri ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimog mga ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimog mga milagro. Ug ngadto sa usa ang paghimog propesiya, gibalik ang propesiya diri. Ug ngadto sa usa ang katakos sa pag-ila sa mga nagkalain-laing espiritu, discerning of spirit, gibalik diri. Ang hisgutan usab sa Roma. Ug ngadto sa usa ang nagkalain-laing pagpanultig mga dila. So na pwede hisgutan diri kining gitawag speaking in tongue. Ug ang pagpanultig mga dila, ang ihang asawa niini mo ang paghubad sa mga pagpanultig dila. So dili pwede sa unang panahon nga kung adunay magsulti og laing pinulungan nga walay maghubad. So nagud magtapad ni sila ang katong naay gift of kitawag na tog tongue na sa interpreter. Lahi sa atong panahon karon nga nag-a-apply niini walay interpreter. Sa una na gina-interpreter. Mo nang manag-asawa ni sila. Kung na may mag-speaking in tongues, na mag-interpret. Pero sa atong panahon karon wala na ni siya kagamitan. Nahuman pud ning speaking in tongue sa 70 AD. 70 AD na human kini siya. Now, mangutana siguro kamo nganong sa 70 AD man gyud nahuman ang speaking in tongue. O apil po nini ang gitawag na to og interpretation of tongue. Tungod banggod, kay sa 70 AD, adunay panghitabo sa Israel netong panahona nga diin sila giatake sa Roma o nag-scatter, nawala sila sa ilang nasod niya ng mga panahona. Scattered sila sa tibok nga kalibutan. Ug ang katuyuan day sa speaking in tongue mao nga unta ang mga Hudiyo managtuo na sila kang Kristo Jesus netong panahon na. Usa ka ilhanan ang speaking in tongue sa mga dili magtotoo nga mga Hudiyo. Nga sa dihang makadungog sila og naay magsulti og laing dila, laing pinulungan, dapat magtuo na sila. So diri sa 1 Korinto kapitulo 14 versikulo 21 nagaingon dinhi, sa kasuguan kini nahisulat. Nasulat na ni sa kasuguan. Pinagi sa mga taong lain og mga dila, lain og mga dila, mo ning gitawag nitong speaking in tongue. Og pinagi sa mga ngabil sa mga langyaw, ako magasulti ngadto niining mga tawhana. Apan bisan pa niini, dili gihapon sila magapatalinghog kanako, nagaingon ang Ginoo. So, tungod sa pagka-omniscience sa Dios, nahibaluan na niya nga bisan o kining mga Hudiyo pagawalihan kini sila sa laing mga dila, dili gihapon sila mutuo. Dili gihapon sila mutuo. Kay mao man ni grace period sa Dios kanto sa mga Hudiyo para dili moadto sila sa gitawag natong fifth cycle of discipline. Ang fifth cycle of discipline nga mairis gud sila silang nasod, mawalan sila nasod o magkatibulaag sila sa tanang mga kanasuran. In fact, ang hitabo nitong panahon na atong nakita,
ang entero Israel giyatak-yatakan gana sila sa Roma. Apil lang ilang mga templo, ilang nasod. Og sila nangadto sa Germany, ang uban sa Italy, Europe, grabe ang ilang pagkatibulaag. Ug nabutan pa gani sila sa ikaduhang gubat sa kalibutan, nga wa pa sila nasod. Paminawar ko din niya na gikan sa 70 AD hangtod sa 1947, wala pa sila nasod. Pila ka tuig na? 70. Gikan sa 70 AD ngadto sa 1947. Almost 2,000 years wala sila nasod. Kulang lang 23 mag 2,000 years. Pagka 48, nakabaton sila nasod. Gitagaan sila sa United Nations. Pero gamay king nasod nang gihatag sila, ha? Kinilang portion sa Judea, no? Kining sa Southern Kingdom. Kaya ang Northern Kingdom, o magita nila maangko ng tanan din, ha, no? Kaya ang ilaha man yung nasod unta gikan man gyud sa kanang makita nato karon kanang Lebanon, ilaha pa na. Kanang gitawag nato og Tyre man na sa unang panahon, Tero. Kanang Lebanon. Kanang Syria. Kanang Syria, wa gina siya musab ang iyang pangalan hangtod karon Syria gina siya, no. Pero kining Iraq nausob na ni kining Babylonia ni dati. Babylonia na dati niya karon nahimo ng Iraq. Kunya kanang Iran, Persia na sa unang panahon. Karon Iran. So, nagkausap-usap ang mga pangalan, no? So, kanang mga Labita, ilaha pa na sa Israel. Panaog pa na siya diri sa Saudi Arabia. Dako na ilang yuta unta, no? Gikan sa Nile River ngadto sa Euphrates River, mao kana ang mga yuta nga giapod-apod ngadto sa 12 tribes of Israel. Pero sa dihang na-scattered na sila, nawala na sila sa ilang nasod sa 70 AD. Grabe ang pagkapanghitabo gyud. Almost 2,000 years wala gyud sila nasod. Og mao bitaw ng gubot kay ng Israel karon. Kay ang nagpuyo din ha, mao man ang mga Palestino. Kay ngano man, wala gud ang Israel niya ng panahon na. Sulod sa 2,000 years. Pero pag kahuman sa gubat, ikaduhang gubat sa tibokang kalibutan, gina-recognize sa United Nations nga diin ang gitawag natog ang Israel aduna gyud tinuod nga mga rasa nga mga Hudiyo nga nagkatibulaag sa nagkalain-lain nga nasod. Og dito sa 1948, tungod sa panghitabo nga nahibalom na mo sa tong ikaduhang gubat og pila ka mga Hudiyo ang gipangpatay sa panahon ni Hitler. Ikaduhang gubat man to. More than 6 million, 6 to 8 million ka mga Hudiyo ang gipangpatay ni Hitler. Ug busa pagkahuman sa ikaduhang gubat, dito pod adunay gitawag nila meeting kadto sa Britanya or British, no? Og dito nagsugod ang gitawag nato balik na usab sa nasod nga Israel, pero piting gamaya lang. Pero paghatag og nasod nga Israel niya ng panahon na, nagkagubot yun sila tungod kay nanay mga lumulupyo sa dapit nga gihatagan ngadto kanila. So, murag ang hitabo, kung imong pagkatanaw, murag sila ang nahimo na pong squatter. Kay nanamay na nga nagpuyo dito. Nya, gihatag lang sa ilaha. Pero ang tinuod, ilaha ito nga nasod, na-conquer lang sila ni Titus. Sa dihang si Titus ang nahimong emperor sa Roma. Pulis siya sa katong namatay nga si Nero. Pagkamatay ni Nero, napuli magud si Titus. Kay si Titus man ang bantugang general ato sa
Italy. So motong samtang nakigubat si Titus sa Israel netong panahon na wala to niya na conquer gyud diretso tungod kay namatay si Nero. O gipatawag siya sa Italy sa katuyuan nga di ay siya ang ipuli nga emperor sa Roma during that time. O mo itong ang iyan na pong anak ang nagpadayon sa pagpagkigubat sa Israel, hantod nga nawala gud sila silang mapa. Na-erase gud sila. Nawala sila silang nasod og almost 2,000 years. Karon nanay nasod nga Israel. Kanang nasod nga Israel karon gamay lang kay na siya. Porosyon lang na siya. Mo na magsige pa na sila away din ha. Inilugay kanang Gaza. Ihagi na sa Israel. Mo na sa unang panahon ang katong pag-away ni David o ni Goliath. Mo nang dapita ang Pilistihanon. Giaway na ni David sa dihang napildi niya si Goliath. Kanang Pilistihanon nahimo na pong ila sa Israel. Now, ako na lang nang saysay no kay tungod sa kinahanglan masabtan na og nganong nahitabo pud nga diri sa 1 Corinto 14:21 ang speaking in tongues di ay usa ka ilhanan para sa mga dili Hudiyo nga unta pag makadungog nunta sila nga naay mga laing pinulungan nga magwali ngadto kanila dapat mutuo na sila, mubalik na sila sa Dios. Kaya kung dili sila mubalik sa Dios, may scattered gid sila. Pero ang nitabo kay wala man gid sila mutuo, sumono motong nadayon gid ang divine discipline sa Dios sa ilaha. Ang 5 cycles of discipline nga nakasulat sa Leviticus 26, gi-implement gid ngadto kanila. One good, scattered sila o gawas nga na scattered sila. Ultimo ang mga lawas sa ilahang mga pamilya. Sa dihang gutom kayo sila, ilahan ng ginakaon. Para nga mag-survive lang sila. So, ang ipanagna sa Leviticus, natuman sa 70 AD. Dili basta-basta na, no? Tungod sa imong kagutom, ang lawas sa imong anak, imong na lang kaunon para nga mag-survive lang ka. Ang lawas sa imong igsuon, imong kaunon para mag-survive lang ka. 5 cycles of discipline na siya. Ug ang 5 cycles of discipline karon sa mga Hudiyo nagpabilin hangtod karon. Paminawan niyo na nganong naigumot sa Israel, apil pa na siya sa 5 cycles of discipline. Ug mahuman ang 5 cycles of discipline nila, diri na sa 7 years tribulation. Sayo nang kataas kayo ang disiplina sa nasod sa Israel tungkol sa ilang pagkadili matinuohon sa Dios. Nay 1, 2, 3, 4. Mabasa nimo na sa Leviticus 26. Sa Leviticus 26, isa-isa nimo na ang number 1 nga cycle, number 2, number 3, number 4, ug ang number 5. Katunag yung intense nga cycles of discipline. Kung namoy time, basahan niyo ng intero Kapitulo 26 sa Leviticus. Makita ninyo ang cycles of discipline nga dinha gipanagna pa na dinha. Apan atong nakita nga nahitabo kana siya diri na sa 70 AD. So, ang speaking in tongue ni ay usa ka ilhanan para sa mga dili matinuohon nga mga Hudiyo nga kung walihan na gani sila og laing pinulungan dapat motuo na unta sila. Gitagan sila 40 years. 40 years nga grace period. Gikan sa 30 AD, sa 30 AD, human gyud sa kamatayon ni Jesus Christ, ningdagan og 40 ka adlaw, and then nabanhos Jesus Christ, and then sa Pentecost, 50 days later, nikunsad ang balang espiritu. Ug pagkunsad sa balang espiritu niya na panahon na, mo na tong nagsulti og laing mga pinulungan ang gitawag na to mga magtotoo. Usa na niya na sila ni Peter.
Ug mo tong panahon na nga di dapat unta mag-change na ang mind sa mga Hudiyo. Gikan sa ilang pagkadili matinuohon ngadto na sa ilang pagkamatinuohon. Para nga dili moadto sila sa 5 cycles of discipline. Ug moderitso pa unta sila sa kingdom nga maghari na si Jesus Christ. Pero kay wala man sila motuo. So mo ning gihisgutan diri sa 21:22 sa kasuguan kini nahisulat pinagi sa mga taong lain ug mga dila ug pinagi sa mga ngabil sa mga langyaw ako magasulti ngadto niining mga tawhana apan bisan pa niini dili gihapon sila magapatalingog kanako nagaingon ang Ginoo. Natagna na sa Dios. Nakita na sa Ginoo nga dili gid sila magatuo gihapon. And then verse 22. Sa ingon niya na ang pagsultig mga dila, unsa ganing pagsultig dila? Speaking in tongue, no? Sa ingon niya na ang pagsultig mga dila, ilhanan di ay, dili alang sa mga magtutuo. So ang speaking in tongues, dili para sa mga magtutuo. And then, kung dili sa mga dili magtutuo, para di sa dili magtutuo. Sa unsang katuyuan? Kung dili alang sa mga, kayang gingon, balikon ako. Kung dili sa mga dili magtutuo, samtang ang paghimog propesiya ilhanan dili alang sa mga dili magtutuo, kundi dili alang sa mga magtutuo. So ang duha ka temporaryo nga gasa, ang pagsultig mga dila o ang pagpropesiya lahi ang ilang purpose. Ang pagsultig mga dila para sa mga dili magtutuo nga Hudiyo. Para mutuo sila. Pero ang pagpropesiya alang sa mga magtutuo. Sa katuyuan nga ang mga magtutuo mahibalo sila ug unsa ang magapanghitabo pa sa unahan. Sumo nang pagsulti sa mga dila. No? So, gisgutan diri sa sa 1 Corinto 12:28 ngadto sa 30 na usab kita. Sa 1 Corinto 28 ngadto sa 30. Apan kung wala may makahimo sa paghubad sa kahulugan, kadali atong sugdan diri sa kuan. Versikulo 27. Kung adunay musultig mga dila, duhara kanila ang tugutan niini o tulo ang labing daghan ug nga magaulos sila sa pagsulti. So sa unang panahon ana ay pagsulti mga dila pero adunay regulation. At least duha lang or tulo ang magsulti. Pero dili pud sila pwedeng magdungan og sulti ang tulo. Ulos-ulos. Halimbawa, kung tulo mong naigasa sa pagsultig dila, sige, magsulti mo pero ulos-ulos. Una ka, provided nga naka-interpreter. Ikaw sunod kung naka-interpreter. Sunod kung na-interpreter. Muna ang regulation sa pagsultig mga dila. So muning mingon sa diri sa 27, kung adunay musultig mga dila, duhara kanila ang tugutin ini o tulo ang labing daghan. Og magaulos sila sa pagsulti og kinahanglan adunay usa nga magahubad sa kahulugan. So kung naay magsultig dila, dapat naay interpreter. 28. Apan kung wala may makahimo sa paghubad sa kahulugan, pahiluman na lang ang matag usa kanila sulod sa iglesia ug unya na siya pasultihag dila ngadto sa iyang kaugalingon ug sa Dios. So kung walay maghubad, dili siya pwede makasulti diha sa sulod sa iglesia. Pahilom mo na lang siya o pwede siya mag-speaking in tongue sa iyang kaugalingon na lang dito sa iyang balay o sa iyang kwarto ba, no? 29. Og sa mga propita, pasultiya ang duha kung tulo kanila ug ang uban mao'y pahukma sa igasulti. Kung aduna may pinadayag nga itumong ngadto sa usa nga nagalingkod, pahiloma ang nauna. Now, ining tanan nga mga bersikulo nga atong gibasa karon, mututal gid kini siya sa 20 ka mga espirituhanong gasa. Ug mo na ning atong gibasa ganina, ang napulo ka mga gasa sumala pa niining upat ka mga teksto
adunay pastor teacher mo ng permanente nga gasa, evangelist, teacher, exhortation, ministry, mercy, helps, giving, ruling, o government. Mo ning permanente nga gasa. Mo ning adunay kagamitan sa atong panahon karon. Ang pastor teacher dapat siya ang magatudlo diha sa iglesia. Adunay gasa nga pastor teacher. Morning na i-desire sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nga diin iyang igatudlo usab ngadto sa iyang mga karnero. So, ganahan gini siyang magtuon. Siguro kung ikaw ganahan kang magtuon, lalaki ka, posible imong gasa is pastor teacher. Kung dili man pastor teacher, basig teacher ka or evangelist. So, evangelist, ang trabaho sa evangelist, mo kini siya ang pangita sa mga wala pa mga luwas. Mo ginay desire sa evangelist. Mas lami kaysa iya ang pagsulti sa mayong balita ngadto sa mga dili luwas. Pero wala nagpasabot nga dili na ta mag-witness kita nga mga magtotoo. Trabaho nato ang evangelism, pero lahi ang atong pag-evangelize ngadto sa usa ka tawo nga adunay gasa nga evangelist. Kay epektibo gid kay na siya nga magwali sa mayong balita kay gasa man ani ang evangelist. Og dali niya isaysay ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ang usa ka evangelist mahimo ka na siya nga membro gihapon sa usa ka simbahan under sa authority sa pastor teacher. Kining teacher pwede siyang magtudlo sa mga kabataan, pwede sa mga gitawag na to adult, pwede siyang magtudlo sa adult, sa mga young people, pwede siyang magtudlo sa young people, young professional, pwede. No? And then kining gift of exhortation, mapuning naigasa nga diin dali siyang makadasig ni adtong mga kaigsuonan nga halimbawa na problema ug nagkaluya silang pagtuo. So muning gift sa exhortation, pero kuan kay ni siya sildam kay ni, no? Pero sa usa ka dako nga iglesia mugawas gini siya na gift of exhortation. Kasagaran ini counselor. Siguro graduate siya sa guidance counseling or psychology. So, atong nakita din ang iyang gasa, maayos siya sa pagpanambag. Ngadto sa mga kaigsuonan nga adunay mga problema, adunay mga labi nag anxiety, no? Makatambag ni siya. And then kining gift of ministry, no? Ang gift of ministry, pwede po din siya nga matawag na to og mura po siya na i-flux ng gamay, no? Halimbawa, nasa ministry sa jail, ministry sa mga home of the aged, nasa ministry sa children, pwede po na siya, no? Murag hapog ang gasa niya is pastor teacher, no? Kaya naman siya flux, na sila mga tawon. And then, gift of mercy. So, na yung mga magtotoo nga ang gasa nila is, dali islang maluoy nga to sa mga adunay panginhanglanon. Na wala man nagpasabot nga wala tay kaluoy, no? Kitang tanan na amtay kaluoy, pero lahi mangud ning gift of mercy, no? Kaya ang gift of mercy, kuan ni siya, mutrabaho gini siya. Netong usa ka tawo nga nakita niya nga kinahanglan nga kaluyan. O magtabangay po niya ang gift of mercy sa gift of giving o sa gift of helps. Pwede niya sila magtinabangay, no? Ang giving, pwede niya siya nga makatabang na itong adunay panginhanglanon. And then, ang gift of helps, pwede po niya siya makatabang. And then, ruling, number 9. Mga activities sa simbahan. Na isa nga naigasa niini, nga din siya ang mangulo sa pagtrabaho. And then, ang kining gift of government,
Siya ang magdumala. So adunay kalainan sa mangulo ug sa magdumala, no. Ang magdumala kining government pwede ni siyang dili kayo niya mahibaluan ang detalye sa pagtrabaho. Pero kibalo siya magdumala pinagi sa paggamit niya itong mga skilled workers nga makatrabaho. Morning na gift of government. Katong gift of ruling, nahibalo dito siya sa mga detalye. Halimbawa, masundri nga trabaho. Nahibalo siya nga, kini atong buhaton. Paila na itong hollow blocks diri, tulog ka hollow blocks. And then, mag-mix ta og semento, 1, 2, 3, ana. And then, ilani una ito pagbuhat. So, motong na-give of ruling. Ang iyang kuan dito, ang pagpangulo niya, nahibalo siya sa detalye. Samantalang kining government, pwede siyang dili kahibalo mo, ang sa tawagan na mo, finishing, pero kabalo siya mo gamit og tao, nga mo trabaho sa pagfinishing, no. Sumuning napulo ka espirituhanong gasa nga naikagamitan sa atong panahon karon. Kining napulo nga temporaryo wala na ni siya kagamitan sa atong panahon karon. Gi-explain na nako ang uban ini, apostles, prophets, kining faith, kining healing, kining miracles, kining discerning of spirit, di na kinahanglan kining word of wisdom, word of knowledge, kining tongues o interpretation of tongues. Na-explain na nako ning tanan, no. Wala na ni siya kagamitan sa atong panahon karon. Okay na patay na pulo ka minuto o pwede nga atong itiwas kini diri sa the feeling of the spirit. Nahuman na nato ang espirituhanong gasa, no. Ang napulo ka espirituhanong gasa, at least na-take-up na to kini siya. Nawan hita karon sa the feeling of the Holy Spirit. Gawas lang kung aduna mo yung mga pangutana, no. Kung may pangutana, pwede mo makapangutana. Okay, so kung wala yung mga pangutana, dinhi kita sa the feeling of the Spirit. Now, letter A, definition. Being filled means being influenced or empowered by the Holy Spirit. Kining gisgutan sa Ephesians 5:18. Gikuha gini siya sa Griego nga pinulungan nga pleroo. Ug ang pulong pleroo means filled. Okay. Ang pulong pleroo means filled, means being influenced or empowered by the Holy Spirit. Now, dili na to say puno nga nagpasabot nga nakulangan kita sa espiritu, nga punon kita sa espiritu, dili na ang pasabot din hino. Ang balang espiritu nga nagpuyo sa atong kinabuhi, kuha na gina siya, kumpleto na siya. Apan, ang balang espiritu dili makalihok sa atong kinabuhi kung dili ta balaan. Dili ta sanctified, kining gitawag experiential sanctification. So mo kanang ang Ephesians 5:18, we are commanded by God, ug si Apostol Pablo mismo ang nagsulat niya nga matud pa niya, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. So pag instead be filled, magpapuno kamo. Ang word nga magpapuno kamo, usa ka kuman. Sugo ni Apostol Pablo nga dapat magpapuno kita sa balang espiritu. Pero wala niya gisulti din nga ang pagpapuno nga nagpasabot nga naikulang nga buuan tag balang espiritu para mapuno ta sa balang espiritu, dili yun na ang pasabot niya din ano. Ang balang espiritu intact na sa atong kinabuhi, nagpuyo na sa atong kinabuhi. We are the temple of the Holy Spirit sa 1 Corinthians 3:16 o bisa man sa 6:19. Nasa sulod sa tua,
Apan ang pagpapuno sa balang espiritu para nga magtrabaho ang balang espiritu sa sulod sa itong kinabuhi, mo na nga dapat experientially sanctified ta. That means walay sala. Posible bang ang usa ka magtotoo walay sala? Yes. Pwede. Kung ikaw nagkinabuhi ka nga matarong o nag-rebound ka niya, pag-rebound nimo nag-stay ka in fellowship with God, nag-stay ka sa righteousness, that means you are filled. Ang balang espiritu nagtrabaho sa imong kinabuhi. You are influenced or empowered by the Holy Spirit. So, gisugo kita niya na sa katuyuan nga kita makatrabaho sa Christian way of life. Characteristics. We are commanded. Ang verb diri is imperative. Magpapuno ka mo. That means imperative mode. And then, sa Acts 2:4, and then Acts 4:31, kinahanglan nga atong balik-balikon gyud, no? Ang pagpapuno sa balang espiritu, kung makasala ta, rebound dahin ta para mabalik ta sa pagkapuno sa balang espiritu. Ang balang espiritu nagatrabaho sa sulod nato kay dili mangud siya magkatrabaho kung natay sala. Kung grave ang Holy Spirit or quench ang Holy Spirit, wala siya ambag sa ato ang Christian way of life. Dili siya maka-functions. And then, produces Christ-likeness nga makita sa Galatians 5:22-23. Now, adunay mga conditions diri, no? Conditions for being filled. Unsa may mga conditions din nga parang kanunay kitang gi-influensyahan o gi-empowered sa balang espiritu. Ang unang condition diri is experiential sanctification. Experiential sanctification, that means we are victorious over sin or victory over sin in daily experience. So kung nagmadaogon ta batok sa sala sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, kana nagpasabot nga nagkinabuhi kita experientially sanctified or experiential sanctification. O pinagi niya na ang balang espiritu wala nag-grieve o wala nag-quench, sumala sa Ephesians 4:30 o bisan man sa 1 Thessalonians 5:19. O gatong nakita, ang usa ka magtotoo nga nagkinabuhi diha sa experiential sanctification, mao kining usa ka magtotoo nga undefeated ang iyang life over the lust of the flesh or sin. So, buot pasabot, mo kining usa ka magtotoo nga atong nakita, magmadaogon siya batok sa mga pangandoy sa unod o bisan man sa pagpakasala. So, usa ka magtotoo nga diin mahimo diay nga makalikay siya sa sala o nga wala siya malingla sa mga pangandoy sa unod. Mga pangandoy, mga lawas ng pangandoy. And then, number 2, a dedicated life. That means a yielding life to the influence of the Holy Spirit. So after we are experientially sanctified, we must yield to the Holy Spirit. So, morning proseso, no? Kasi yieldedness to the Holy Spirit, adlaw-adlaw na to ning ginabuhat. Now, nga nung kinahanglang adlaw-adlaw ginabuhat na to ang yieldedness to the Holy Spirit. Tungod kay, kung experientially sanctified ka, wala kay sala, makaproduce ka gyud og Christian way of life. O kada adlaw, nay opportunity sa imuha nga mo produce og Christian way of life. Pinagi sa imuhang yieldedness. Pinagi sa imuhang pag-obey. Pinagi sa imuhang pagsunod sa kabubuton sa Dios. So, productive ang imong adlaw. Ganong productive man imong adlaw. Spiritually, limpyo ka tubangan sa Dios, and then nag-yield ka sa iyaha. Ang imong agi is gitawag na to spiritual production.
Ang imong agi is gitawag na to og divine God. So kung ang agi nimo divine God, that means nga ang imong adlaw is dili wasting, no? Dili sayang. And then after sa yieldedness to the Holy Spirit, kining gitawag na to a dependent life. Mao kining usa ka magtotoo nga dependent kanunay diha sa influensya o sa guidance sa Balang Espiritu. Mao kining gitawag na to walking by means of the Spirit. Nakita sa Galatians 5:16. Now, akong tiwason kini siya, dili ta magtapos tungod kay ang atong time 1 minuto na lang. Ang results of being filled, mao kini ang resulta sa usa ka magtotoo nga diin puno sa Balang Espiritu. Number 1, a Christ-like character nga makita sa Galatians 5:22-23. Mao kining tinuod nga kinaiya ni Kristo nga mugawas sa iyang kinabuhi. Dili tong nagpakaron ingnon, no? Kaya namang goy mga gitawag na tog pangandoy ang tao sa nga musikat siya, so magpakaron ingnon, no? So diri gitawag diri a Christ-like character. Mugawas ang tinuod nga kinaiya nga susama sa kinaiya ni Kristo Jesus. And then results of being filled, number 2, genuine worship. Adunay tinuod nga pagsimba. Ang pagsimba dili lang sa panahon sa Domingo, kundi sa matag adlaw sa iyang pagkinabuhi. When you yield to the Holy Spirit, you are worshiping God, no? When you obey the command of God, you are worshiping God. Sa matag pagsunod nimo sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, nagpasabot ka na siya nga nagasimba ka sa Dios. And then Christian service ay katulo. So ang usa ka magtuto nga nagatubo sa pagkahamtong, nagkinabuhi sa pagkamatarong, and then adunay tinuod nga pagsimba, kana siya nagapangalagad gid sa Dios. Og sa iyang pagpangalagad sa Dios, wala sila ing katuyuan kundili paghatag lamang sa tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Makita usab nato kana siya sa Colossians 3:23. Whatever you do, do it all for the glory of God. Okay din hilang sa tama ng atong pagtuon karon o atong ipadayon kini siya kining the work of the Spirit in the future, no? Unsay trabaho sa Balang Espiritu ngadto pa sa unahan pang mga panahon. Halimbawa, sa 7 years tribulation, ngadto sa gitawag na tog sa millennium, is ato pa nang matun-an gihapon, no? Unsa ang mga trabaho sa Balang Espiritu bisan man sa umalabot ng mga panahon. Okay din lang sa tama ng atong pagtuon karon og magadto ta sa closing prayer kung walay mga pangutana. Wala man siguro. Na? Ay sige, na pangutana, sige daw. Sa exhortation daw. Wala ni siya ipili. Either babae o lalaki ka. Yes, ang gift of exhortation, yun ani na siya, no? Wala gi-describe din ha ang iyang gender, either male or female. Ang gi-describe din ha nga adunay gender ang pastor, teacher ug ang evangelist ng Dios. Ang pastor, teacher ug ang evangelist dapat male gid siya. O wala poimen, gitawag siya poimen didaskalos, no? So pastor and teacher, ug wala hisgutan niyang pastora and teacher. So ang hisgutan niya is poimen. Pero sa exhortation, yes, tinood ka na siya nga pangutana. Wala gi-describe din ha ang iyang gender. Pwede lalaki, pwede babae. So, kung ang gasa nimo is exhortation, babae ka, magamit nimo siya sa pagpanambag ngadto sa mga babae. Kung ang gasa nimo is exhortation niya, lalaki ka, magamit nimo imong gasa ngadto sa mga lalaki. Kaya di man po pwede nga babae lang na gift of exhortation. Di man pwede nga manambag siya sa mga lalaki kay basig i-misinterpret sa lalaki, no?
ang lalaki pod nasa gift of exhortation, basin pod baya og i-take advantage niya ang babae, no? So mas maayo gyud ang gift of exhortation kung lalaki ka, lalaki imong tambagan. Kung babae ka, babae imong tambagan. So munang wala siya gender, pwede ang gift of exhortation sa lalaki o pwede po sa babae. Okay, salamat sa pangutana, no? Naipila yung pangutana? Bidaw? Kadali. Ang saning, kadali ha? Ulang pasta gamay kay na may pangutana. Naipangutana diri si Mary Grace Palapan. Tama jud pastor, wala nay milagro karon panahon na. Akong pangutana pastor, Pastor Fid, saan eh? Hindi na akong basa daw. Nag-alpha ministry ba kuno hay giayo nila Nag-alpha ministry ba kunuhay giayo nila ang masakiton unya kalit na ayo tinuod na Pastor Fid. Now hinumduman nato nga sa atong pag-ampo pwede gud nga tubagon sa Dios ang atong pag-ampo. Apan hinumduman nato nga wala na milagro. Dili ni siya nagpasabot nga sa imong pag-ampo nagbuhat og milagro ang Dios nga naayos siya. Pwede nga naayos siya sa imong pag-ampo. Apan dili milagro, no? Kung ang Dios kabubuton gyud niyang ayuhon ang usa ka tawo, pwede niyang ayuhon ang usa ka tawo, especially kung nagaampo ka siya kay ang pag-ampo baya sa mga matarong dakog kahimuan. Sumala pa sa James. Subot pa sabot, yes, Mary Grace Palapan, no? Pwede nga sa imong pag-ampo, ang imong pag-ampo, gidungog sa Diyos. Pero dili na siya mabilong sa gitawag na to, miracle healing, no? Nga diin, naayos siya tungod kay, nag-perform sila og miracle healing, nga to sa nagmasakiton. Dili, no? Kay, in fact, ang balang espiritu nagaingon din na sa Roma 8:16, bisa man sa 26, ay iya ganing iskutan din ha, nga nag-intercede ang balang espiritu tungod kay dili ta kabalo mag-ampo. Ug ang buti pasabot din ha, nga dili ta kabalo mag-ampo, ang iyang iskutan nga, sa atong pag-ampo, wala ta mahibalo sa kabubuton sa Dios. Busa, nag-intercede ang balang espiritu, para nga ang imong pag-ampo tinuod nga moabot ngadto sa Dios ang tinuod nimo nga pag-ampo. Kaya nga atong prayer wa maginato na sabti. Moampo tag kayuhan sa usa ka tawo, ang kabubuton day sa Dios mamatay day siya. Basi makuratan lang ka nga pag humanog ampo niya na nga ayuhon siya, namatay day noon siya. Mo na atong nagaingon nga ang Dios motubag pwede difference ang iyang tubag. Tubag sa pag-ampo. Atong ayuhon namatay di tubag sa pag-ampo. Atong pag-ampo ayungan. So mo na nga ang tubag siya gihapon pero difference. Dili ang imong kabubuton, ang iyang kabubuton. Yan. So Mary Grace, salamat sa imong pangutana, no. Wala na ang miracle healing karon. Kung naayo man tong ilang giampuan, dili to tungod sa milagro sa Dios, kun dili tungod to sa gitawag na to kabubuton sa Dios nga maayo gid siya. Napay buhaton ang Dios iyang kinabuhi. Okay, so wala na siguro ilaing pangutana. So ato na ta sa closing prayer. Sige, mag-aampo ta. Amahan namo nga Dios, salamat gyud sa imong pag-uban kanamo bisan man sa among pagtuon sa imong pulong karon. Salamat sa opportunity nga imong gihatag kanamo samtang nagahulat kami sa imong pagpadayag. Nga diin kami nagapadayon gyud sa mga buluhaton. Nga diin nagasunod sa imong kabubuton. Sa among pagtapos karon, among ginatugyan ang among makinabuhi nga kanimo. Naghangyo kami sa imong divine protection bisan man sa pagpamauli usab namo sa tagsa-tagsa namo ka mga panimalay. Usab salamat sa imong pag-sustain o pagtabang kanamo o paglig-on kanamo pinagi sa imong pulong. Tabangi pagid kami nga magatubo kami
sa espirituhanon nga bahin nga diin magkinabuhi kami nga mahinang kupon diya sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og kining tanan among ginauli ang tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.